Mamayana wajib isegeraun ayah umat di dunia. Termasuk ada pertama at-taubatu minaz zambi, tubat sian dosa. Ini wajib isegeraun inang. Indah tole palambat-lambat mato bang jodoh ulang ningmo. Indah dong jaminan di Al-Quran ampun belum tobang meninggal. Indah dong jaminan di hadis ampun mak umur 80 tahun semulak tu ajarannya Allah. Adong do mak tirip tembak pe indah masuk terminal jabat. Adong do. Ita ini do pula adong meninggal. Maradu sosak makoban. Asuni maradu sosak. Innal ardu la tunadi kulla yaumin sab'ina marra. Tanoon ayah ararion mangkuling don pitupulunoli. Mau ucapan ni tanoy ayah umat. Ya ibna Adam, kulu ma syi'tum wastahaitum. Fa wallahi la akulanna luhumakum wa juludakum. Oh wahai manusia, makanlah dan minumlah sesuka hatimu. Nanti kalau sudah berada kau di dalam perutku, kaulah yang akan menjadi makananku. Pangan kamu masarwa sagiot muyo, minum mamu sapuas muyo, sarwa sagiot muyo lau di ginjangku. Te awas tokinai mula dung tungol tokkuamu, ning tanoon ayauma, 70 nori kiop arior. On masuna ipasan alak nangoban nangit mana meninggal umat, maradu sosa. Biar tal dustolok ya ida pardulia. Jika muntok 30 tahun pinasoni de. Mara dui pas di mangoban na tumusoji. Mara sangabin murat na gitu may jabo do dia. Mara dui pas di musoji mangoban na tupar kuburanan, tupe makamanan. Arana ro suru ni tanoi ro pio ni tanoi. Ana baitul turab, ana baitul sulma, ana baitul gurba, ana baitul dur. Au mada bagas tanoi. Au mada bagas nabolapi, au mada bagas inganan sadalaki, au mabagas ni ulo-ulo kini, au mabagas ni lipani, au mabagas na liari, ning tanoy ayah umat, day inday tabege. Anggo manuki binatang-binatang ayah umat selain jin dan manusia, ibigay na yun, jadi tayo umat sukun na lumang-lumang manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah nilaga nak kaya nabubege na tarbege. Natubang-tubang apalagi uma-anangan na mangalus. Napa dulu manusia beribadah nari naron ning ramu wija. Ndak padua mau libe, anak orang kepada anak padua orang apalagi tua muda na guru. Orang syariat di Islam ayat cuma. Ifsus salam tebarkanlah salam dari Rasulullah. Sayati zamanun ala ummati yamurru rajulu bil masjidi wa la yusalli fihi rak'atain. Nangkarnarama masunatu ummatki lewat sadabayo ijono ni musajid tay indaraya sembayang kedua rakaat ni Rasulullah. Madumraman pada kantaya ngut ita ayah hon manyugot jogot iba suruh haya iba suruh kacunai unnai maya karidomo jama ibayar ni panadilehin ya Allah Ta'ala indara umman bayar na ayah rumah madumraman sebelum tainam madum lewat sarabayo ijono ni musajid indaraya mampulis indaraya mawa sembayang ke 2 rakaat. Kemudian irukan Rasulullah wala yusallimu ar-rajul illa ala man ya'rifu. Seseorang tidak mau mengucap salam kecuali kepada orang yang ia kenal. Mungkin apa kurang tanda bagi yang menjual masa sulah harwa. Maka tulunai irukan Rasulullah wa ayyukrida subi asyikh, seorang anak memaksa kepada orang tua. Natuluan ayah umat baru kita saksiun mohon memaksa daga anak tu orang tuana, anak na memaksa ayahna, guru na memaksa umatna. Natulun mencoba menidukun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang surat hati ayat kita ayah umat. Orang terbayar bulan-bulan di urja. Sengaja kita ayah umat berlagut Allah di hari berginan untuk memperingati kelahiran di baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Bismillah, Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah. I'tasamtu billah, fawwadtu amri ila Allah, ma syaa Allah, la quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuqarribuni ila hubbika ya rabbal alamin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabatum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha syai'an wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Wa qala fi ayatin ukhra wa laqad katabna bis-zaburi min ba'di dzikri anna al-ardu yarithuha 'ibadiyas salihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba liman ra'a man ra'ani wa liman ra'a man ra'a man ra'ani wa tuba lahum wa husna ma'aba. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Mabulughan sawiyuna hormati wal mabarisan bapak alim ulama sangat diguru-guru tanah di kampung Tawon. Arana ala ayah umat nasukan tanu jamaah lehin panurangi di kita. Alai masukusan ayah umat mengajari kita. Sekali pe Islami iwan baginda Rasulullah ayah umat tu prasada bumion. Kai dokat berkat ni doa ni ulama-ulama sangat diguru-guru on domain lalu Islami tu kampung Tawon. Betul doa ya. On masuk ulang layas indah tu guru-guru. Arana idokon Rasul ayah umat. Kiwamud dunia di arba'ati asya. Tegaknya dunia ini gara-gara 4 macam. Nah pertama hidupkan Rasulullah, dia ilmu ulama, dengan ilmunya para ulama-ulama. Laulal ulama halakal jahilun. Kalau bukan gara-gara ulama, maka binasalah orang-orang yang bodoh. Alairu ayah umat dapat daun dalam di kita. Saya tandai dia dah hak, dia dah batil. Alairu dapat daun dalam di kita. Sudah saya membedakan dia dah halal, dia dah haram. Anggo indah gara-gara di guru inam, anggo tanangkan gulam-gulaman may taiso. Betul doh? Anggo indah gara-gara di guru ulama na dong di kampung ayah, anggo tanangkan buta horno may di kampung Tawon. Orang masuk marutang may ayah umat, tu para ulama, tu para guru-guru, ulang layas ruanta, buat na guru ketek sumanawan. Aso, arana ayah umat, orang mapanyakit alak na Islamon. Mapanyakit alak na Islamon ayah umat. Mawa hubbul adawa, cinta permusuhan. Ang gulong-gulong dari kampungan jong-jong ijo doon sohan nawainon na morot-morot sa ada mamon ison duang di tuan isi salamat ison duang di o di atas mangatas daw ang iba na sugari jong-jong ijo doon na si Pakmunjong doon na ilo ay guru na naning mo Indalay tatampar marsi pagulangan, susakan do ojak marsi pisatan. Adong anak mo inang ligogor, sakali 10 tahun do yang mudik mulak kampung, kudang ruamu nagit manambut aroro niyay, ikoyok ko manok. Aming pera humang koyok na, kirbaw dan lembaw ra humang koyok na. Tay adong anak mo ang barbalok mo urar ruamu, aso, arana na urang niya ling natubakas misadyo, marumang ido. Hanap perlu disia, alap tubakas man. Isa jo makarejo niya. Inda binasundo lamang ido. Tentong sugari ulang marlangganan tiye. On masuk urar ranta. Artina ayah umma. Al-bu'du bil ma'alli taqarrubu bil qalbi. Al-qurbu bil makan tab'adu bil qalbi. Jauh tempat biasanya dekat di dalam hati. Dekat tempat biasanya jauh di dalam hati. Pala pada udau umma narumode uskusna. Tapi pala pada nok-nok narumode umma bauna.
itabain acara peringatan sungunan umat, itabain perayaan. Anggo di daerah tahun umat guruna, apalagi dari kampung tahun urar ruanta. Yang gumun na daw naron umat na natanggo. Tarsungon alak na maringanan di daw ayahi umat. Anggo yobaniya naron mga lagburo ng kampung tahun susulang aling. Oh, nakujokan ruang mo yun. Suligit masitan daili, nasulig alak na laga doy, ginjang do, bontar do. Kaya ang walak na di kampungon doon ay buat ko niya, ilo alak na niya. Wala nila pagkita po doon, mayay niya. Hindi ulang arwan tadi. Jadi on masih targai ulama-ulama. Kiwamud dunia bi arba'at asya. Bi ilmi ulama. Napadwana ilukun Rasul bi adalil umaro, dengan adilnya para pemimpin. Anggo inda adil ayah umat para pemimpin nangkan hancur marakyatun ayah umat. Isi pejabat-pejabat adong di kampungan ketika berlaku adil kepada ayah umat nangkan makmur maita insyaallah di kampung tahun. Kemudian bisa khawatil aghnia, dengan kepemurahan orang kaya. Melarang alak na diluaskan ya Allah rezekina di kampung tahun. Idermaon, iimpakon ayah umat. Isisipkan sebagian harta na didahului Allah Ta'ala. Kemudian bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang yang miskin. Ada nangguin doa dia alak na miskin. Angguin gara-gara dia alak na miskin. Nganadong na margorar kayo. Suidukon kayo ro ayah dinadong di alak na miskin isamping ni. Anggo sarup keadaan di kampung tahun, ini adalah istilah kayo, ini adalah istilah miskin. Kemudian juga hormati Allah barisan di bapak hatu bangun, ada jauh terus tu raja-raja dan raja-raja dohut nama raja di utut. Nah, soalnya juga tu bapak BPD, LPM, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh lebih tu bapak kepala desa, di mana-mana Sumarnalo jamaah alihin pangarahan dohut bimbingan kita. Untuk menuju ridhonya Allah Ta'ala, mereka cita-cita bersama baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Salah kampung na makmur, kampung na jeges, na mendapat ampunan sian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para Nabi sasulena, umat Nabi na hadiron nga lupa au tujan-tujan perlu dihormatan. Kita mana hadiron dari hari samurginan. Wajah kita sarang hari syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dari hari penginon bisa ayah umat berwajah bertatap muka. Orang di seputar peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka gano'n yung maibahan peringatan di kampung tahun. Paruan mungkin nalawati na personal ni bulong ke sponsor na. Orang ayah umat dakdagan nakta. Tidak amudo ng penampilan nila jeges malu naman. Murak bila lahulo jay umae. Namar ko isip paten luma. Di mabudakan nakta penampilan cukup. Gaya paten, model pas-pasan. Bangga ita ayah umat pay dana. Diar martungkot-tungkot muncung ibo loho iyo kokodak daga naktaon. Arana berpengaruh komparmusun sama paumpumu, bageremu, ling na sudaron tado, ling na keluargan tado ayah umat. Ulang macodi kita umat mularo manginuga jadi guru madrasah. Ulang kita macodi. Arong di sana kampung ayah umat ibain gaji di guru madrasah, ibain MS sakaling perumah tangga asal panen. Mudah-mudahan marsi bayar sakaling full satu malabung. Aso anak yang bagian silonging gurui, silonging angin di pangan pun dan irwani. Jadi ulang itabain semuanya ayah umat dah. Jadi orang menangkin au salut berbang katulak dengan akta. So dijutu para pengasuh dohon pendidik, orang menangkin madung hadir itu dohon, rupanya sekaligus pengumuman tidak dagan akta do hasil ujiannya lain. Mudah-mudahan tidak dagan akta kami na berprestasi dapat yang dipertahun pun, dan tidak dagan akta kami na sumendapat juara. Ulang ibu ruang inang, ulang sedih perasaanmu. Mungkin keberuntungan belum berpihak pada anda. Orang istilah na ina dapat ko juara sada, juara dua, juara todo, ulang ibu ruang. Bukan ngamu nang ko ida juara. Itu adalah keberhasilan yang tertunda. Incokan aduan tahun naru usaha. Sangasun dia sudah pun ko juara. Naguratan na mempertahun ko juara. On manita syukurkan ayat umat. Kemudian juga hormati Allah barisan na prosedur ulang nauli selaku amuma ujung tombak di kampungan. Bahan na prosedur tayo siya ya. Anong do? Nauli bulong. Ingat kamu rumah lagu di Asmi Dardarwisi. Wahai pemuda, pengorbananmu membela agama
Muhammad dan Musa, engkau pahlawan, jangan ragu dalam membela kebenaran. Quran dan hadis jadi pedoman. Karena dong jadi lagu nasional umumnya. Napa sudah dibulung? Dia mudah mata sahat maju mundurnya agama di kampung tahu. Bangga ayah umat payah napa sudah di belum tahun. Mudah-mudahan semakin erat persatuan nilai untuk ginjamnya hari. Amin ya rabbal. Dan yang paling utama na ulang itu lupa manduah kona nian tiburo jodoh nialai. Ada nama tu bagi tiba kasmar sakruan tadi umai. Jadi wajah kita sangat bersyukur tu hadirat Allah Subhanahu wa taala. On mari hari berginon bisa kita bermuajah bertatap muka. On mari seputar peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anggo cerita Maulid tu ayah umat marung sering tu kita bahas. Anggo umat marung sering tu kampung tahu. Nasulah ada orang pun arok parang matulunod ya utuson. Pala sudah gilmar ku jay mai. Kerem angkon na aw ning kalay sang aso pebay angkon na aw sa joy onma. Alhamdulillah kita panjatkan tu Allah Subhanahu wa taala. Nabahatan kita daw ayah umat. Alhamdulillah ningmo. Ilan kalak joy ping tinadwe pingidur wamo. Nasala do inangi. Berjamaah kita ayah umat di masjid. Ahamaning tuan imam. Rapatkan dan luruskan barisan. Marsi padidang pat nama bayak. Marsi padidang abarana. Indah ina perlu padidangon. Na perlu ayah umat padidangon. Ondogo adi-adion. Ulang adang bena di goyillah di masjid itu. Isalah na masuk tu masjid. Angkut betul-betul waniba mengingat Allah Subhanahu wa taala. Arana adi-adion ayah umat tempat percikan-percikan ilahi. Allah tidak memandang wajah seseorang. Allah tidak memandang jabatan seseorang. Allah tidak memandang kekayaan seseorang. Dari hati-hati untuk ayah umat dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dukun tuan imam, rapatkan dan luruskan barisan untuk umat kita parapat ulang ada membina di goirillah. On masuk anggo menurut ajaran tasawuf ayah umat. Marcari itu bayo di musujitun, idokonia nama konia, sunat idoah pun sulang dapat dia nama koi. Aw dengan baku jam tangan punya tahun pun ini pada suari itu lagi begitu. Karena aku pikir membuat perbedaan musim dengan orang. Karena daraan kita di musujid kecek marbal, kecek marburu. Nama aku dia aku naik musujid mencari tuan ni. Ibu puan lah mencari tuan, ibakasan dicari tuan. Awan pada wajah kita bersyukur ulang salat dan mengucap alhamdulillah. Salat dan salam turun di baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawatun ayah umat bahat mucumna. Adang salawat taghfiruz dzunub wa buarna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-asub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa ashabihi wa man ilaihi mansub. On umat solawat penghapus dosa warnior. Gimana dia malkon kamu ina? Indah. Aso. Aku ayah gimana dia malkon kamu? Indah juga. Syukur mebin rumbuk dari taiso. Arana ang ayah ayah mga malkon uma indah mga malkon indah rumbuk kurar nai. Tepula indah nung na mga malkon alak lain na indah ada guru na indah. Ibin nasa iya sakata man. Bahat model-model di solawat ayah umat. Ada menggorarna umat solawat ulul azmi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin. Ai solawat ulul azmi guarna. Terserah kita sama dia. Arana bahat anak umat membuktikan cintanya ke Rasulullah. Ibu bahia ayah umat sadalahu. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. An-Nabi ya hadirin ya'lamu ilmal yaqin. Lagi jangan dari umat. Tadi dia bilang umat pula bersolawat. Solawatan artinya ayah umat bersambung ke Allah Ta'ala. Apa
apabila sembahyang tay bersambung, bacaan Quran tay bersambung, sedekah tay bersambung, zikir tay bersambung, on ayah ilokon mohon selawat keluarga. Indah hanya ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anggo pandangan tauhid ayah, apabila amal ibadah tay bersambung ke Allah Ta'ala, inilah yang disebut selawat. Paham beta ayah? Yang udah sembahyang seumur hidup ayah umat, anggota sumber sambung, Allah subhanahu manusia sandingan menuntut di jodohnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mana pahala surat saya ya Allah? Mana pahala baca Quran saya? Mana pahala tahlil saya? Mana pahala puasa saya? Mana pahala haji dan umrah saya? Gara-gara siapa kau sembahyang? Gara-gara siapa kau sholat? Gara-garamu ya Allah. Patung dari selasa sembahyangku, patung damu ya Allah. Tei wajibkan ko, gabus. Tinggalong catatan na isun na sembahyangku. Tinggalong catatan na isun na haji ho. Tinggalong catatan na napuaso ho. Inalong catatan na ahaw na membaca Al-Quran. On mada aso terjadi nasunanan. Indah marasambung ayah umah amal ibadah itu Allah Ta'ala. On masuk malu-malu ita ayah umah. Jadi on kaitan waktu jula ayah umah ara nama nimburu ilaudan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Angkat tangan. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ang ada potau guru maginjang tu adong amalan na udah hendio ina. Ya Halimu ya Alim ya Aliyu ya Kabir. Malah dikobun ko inang disabah ko inang at yaro udan inda bisa humulak tugawas inda bisa humulak tuuta on mabaca-baca on sikit ko. Ya Halimu ya Alim ya Aliyu ya Kabir. Ya Halimu ya Alim ya Aliyu ya Kabir. On may baca insyaallah nalau siang maudan. Amin ya rabbal. On te umat na mga limay dalingan kamu dah kana kujuk di sida lanom dah naron na bubaya keluar angin pilihanmu. Sunod ka mainang jaran ta na mengaji. Apalagi sukan kita bayana toba. Na jono umak marsurmin ko marbada ko senyum ko deges ida ho dikacoy. Sunari umak marsurmin ko na mabiya do mo pay da ruko mo. Ikaparkun ko pe bada ingana lokod detu mo ko. Arana madam marake ruso manukun desunde. Galo kot pe. So ni beleng-beleng no bila di ginjang di dunia ni Tuhan. Na jola aja bujing-bujing ko bebas merbas tuja itu dulu. Bunga desa ho sungge nangkin alay do ko nila kadang-kadang tay ayah rumah. Ya dong lagi tu bagi kadang-kadang tara marpila to bunga desa ya ni kan kampung. Aja na jola apes pesan na ho ajaya annahu ayah rumah. Sonang arwamu. Jok rumah arwamu. Badak murah itu boleh sembojo. Gincumu rara doma. Saban-saban untuk mabayar patunda mo istadong bayang ini karena pada bayang gincumu niya. Oh, din hebat na pamagini anak turun. Pulang kita sana ayah rumah. Ipaimut ahli tanah jodoh Nur Aisyah Jamil Diwadi. Kau ingat selalu, kau kini kan layu. Arong nila guna sunina jodoh mah. Bunga-bunga hidup subur indah di taman, menghirup udara pagi segar dan nyaman. Natagi dah bumak lagu-lagu na jodoh itu. Indah sung lagu-lagu sunari yang lagu sunari mai lagi kamu. Git gari git nanti kan. Gari git bulu tolang ansit pela api jangolan doona tinggam. Git gari git bulu tolang bahado na gait bope maadu mo to bang tena kucingan dia pada burunya on masudo kon ayah uma inda dong ilana inda dong ilputna dia nada gini daganak ilo nada ilalaya dia najok nirani daganak iman najok rowania inda ibana ina sunyan ayah uma. Saudara kita umat nadung matobang kita. Inna aksara umuri ummati ma baina sittin wa sab'in. Kebanyakan umur ni umat di antara 60 to 70 tahun. Adong lebih kampung nawar umur di ginjang 90 tahun. Adong lebih.
Nabundal do manirang putih. Ada alak marjo jauh ayah umur dia lebih masa 90 tahun. Betul ayah lalu dia lebih mana karan bil. Satu bang mabayo lalu dia lebih mungkin pertarungan ni orang. Oban kamu jodoh coba kasih di guruan. Ni ya dia bisa demandukan naruh ya coba kas. Dia ban kala itu bakas. Sampai sangat saja umurnya lebih masa 90 tahun. Syukur alhamdulillah ma'ayat. Jadi najarang do ma'alak na tuwang sunnari. Alhamdulillah nikmat na godang doon kita. Ang gunajul ay umat na terdahulu. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh. Ginjang-ginjang ayat umat umurna. Manikmat na kita ilan pendok-pendok umurna. Sulang mabahat tu dosa. Ada nama ginjang ayah umat umurta. Mun maunok kita mangolu. Mun mabahat mana suton supar karejon ta. On manaido kon ayah umat ada salilu umur. Mulak-mulak daga anak indah saudara dia sama dia kewajibannya. Indah ibu tu ya bina wajib sumbayang. Indah ibu tu ya bina wajib di siap puaso. On manaido kon ada salilu umur. Nikmat na godang doon kita. Najolo alak na godang-godang. Sasalang pas niya ramil. Untung may ben Allah Ta'ala ito ayah umat minik-minik. Sugari iban sukun umat najolo. Kaburatan doon umat. Kaburatan bitaw. Harana bahan maabis panganon. Sa palamangan tuloy tabong. Sa palamangan luar kon. Sa durum. Nakaro Dayang ko najolo. Iban alak na godang-godang. Nenang biting-biting alak na. Ketika Nabi Hud mardakwah ayah umat. Ana Rasulullah. Inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah utusan Allah. Aku adalah Rasulullah. Berimanlah kalian kepada Allah. Ikutlah perintahku. Kalau kalian tidak mau taat, kalian tidak mau tunduk kepada Allah, kalian tidak mau melaksanakan perintah, tidak mau meninggalkan larangan, nanti kalian akan kena azab, kena siksa. Jawabnya umatnya, la nadfa'ul azaba biquwwatina. Akan kami tolak azab Tuhanmu itu dengan kekuatan kami. Ingkala itu umat ini. Yang kurang-kurang kalak nama beteng-beteng kita ibain kita umat miskin-miskin sulang doon sombong ada na paling madung miskin ya ada pinangkan sombongan ko on masong miskin ya jan hirup tanggung oto na Allah Rabbi sombong busay di kalak ada pebuatan di kita. Jadi syukur alhamdulillah ibain sombong nasibta umat-umat adalah kamaran. Jadi kita peringati kelahiran di baginda Rasulullah. Asal pun kita peringati di Al-Quran ayat umat indah jumlah hidupkan Allah ya Muhammad. Bin mulyana bintai ayat umat indah jumlah ya Muhammad. Anggota nabi-nabi lain ketika Allah bermaksud mengkuling ke Nabi Adam apa dunia ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam tinggallah serta binikmu di dalam surga. Tu Nabi Musa, ya Musa alqima bi yaminik. Ya Ibrahim, ya Daud, ya Zakaria, ya Yahya. Anggota Nabi Sain Daud ya Muhammad. Malah Quran ya Allah mengejek dan Nabi Muhammad. Sungguh dia dilakukan Allah di Al-Quran. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik ya ayyuhar rasul. Hai nabi, hai rasul ning Allah deboto ayah umat rupa mula madung tinggi jabatan dia lagi sulah ada umat roa mangyo warnai natagi menuan nang kimbayo na marhut kahi isi dilama tentong doktor andusi di jaborana ilo kuni napasi menuan hurum mahron di imam tay isi dilama imam tay tentong paro pesuri di Lelo ko ni makurar na on mada. Ribuan tahun na isulahir na binta ayaw madungbonggal manalahir ya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa mengikut kepada Muhammad. Ketika mereka tidak mampu mengikut Muhammad, maka mereka bagaimana akan tersesat. Sudah Nabi-Nabi ayah umat namanya Nabi Muhammad don. Ima sudukunya ana khiyarum min khiyar. Aku adalah pilihan dari pilihan dari pilihan. Dari najolo ijadion Allah manurni Nabi Muhammad. Dum ijadion nurni Nabi Muhammadun ayah umat. Berhajat ma Allah ket majadion Adam. Gunanion rupa sodong dan tumpangan di nurni Nabi Muhammad. Roma perintahnya Allah tu malaikat Jibril. Ya Jibril turun maha bumi.
Harun nama ya Allah ya Tuhanku. Kejulu buat tano suhubayan manusia pertama, Ima Adam. Di langit depan malaikat Jibril mai bagi bantahan di tanah. Jangan coba-coba ambil aku. Ulang buat tahu. Indangkan nara awibain menjadi manusia. Naugoto metong kinai gara-gara kubahan maalak na maasiat. Naugoto metong kinai gara-gara kubahan maalak na masuk tunarako. Ning tanoy mada ayah kuma. Indah sanggup malaikat Jibril mulak tu hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Mikail rojol kehe. Merangkat malaikat Mikail. Di langit depi ayah umat malaikat Mikail. Mai bagi si ayah umat bantahan di tanoi. Jangan coba-coba ambil aku. Aku tidak mau dijadikan manusia. Indah ra'ausun dia tadimu indah jauh ning tanoan. Membantah ayah umat tanoi. Roh malaikat Israfil pesunguni juo. Akhirnya roh malaikat Israfil. Indah peduli ia. Sekali membantah ayah umat tanoan. Saya tidak peduli apapun alasannya. Saya hanya menjalankan tugas. Ijo maki ayah umat tanoi. Rab, ijo maki amun masrik tu maghrib. Ima tanonai umat namar mojo-mojo. Ada tano natar gorosing, ada tano natar lom-lom, ada tano natar rara natar coklat, ada tano na abu-abu. Icampur mau mak tano ondor aik obat mojong, aik na amcim, aik na angir, aik na paet, on busema. Aik na mawa, aik na mani. Aduh, aik na macom, aik na angir, aik na pae, aik na manis. Aik na macom, od mana menjadi aik ni mata. Aik na pa, aik na angir, od mana menjadi aik ni ibu. Aik na pae, od mana menjadi aik ni susu cap telinga. Betul diruai-diruai yang yakin ko, cubo. Aik na manis on mana menjadi air li on mada so sering ikalupon na manis mada pangkulingnya nak puru na manis barongan pangkuling ni bayot on mas warna ni kulit ta ayah umak mar beda-beda adong na tar lom-lom adong na tar coklat adong na kuning langsat adong na agak buntar adong na tar abu-abu on mas mar beda-beda warna ni kulit ka ibentuk ma ayah umak manusia indah pe Adam berarna ahad pe lembaga lembaga dari ayah umat berada. Yang buskon ma ayah umat itu kon maruh tu Adam ngon ubun. Tolap mainang ruhon, tolap mainang nur ni Muhammadun, on mainang tu matanya main mata sajo ma ada. Kau kilop sajo, ima sudah bahatan puso-puso yang ilaya anak muru, katar mainnya nasi main ikut niya matanya. Pain sajo na nasusak pena lahon Jibril, indah pena salose. Get imain kunia saja mama tahu. On masifat di manusia ayah umat. Mawa ingin tergesa-gesa, ingin terburu-buru, marah sosak-sosak. Indah tu leda umat ayah umat get sosak. Di mamayana wajib isegeraun ayah umat di dunia. Termasuk ada pertama at-taubatu minaz zambi. Tubat sian dosa. I wajib isegeraun inang. Indah tu leda lambat-lambat matu bang jolo ulang ningmu. Indah dong jaminan di Al-Quran, ampun belum tobang semua meninggal. Indah dong jaminan di hadis, ampun mak umur 80 tahun semulak tu hajarannya Allah. Adong do mak tirit tembak pe, indah masuk terminal jabat. Adong do, ita ini pula adong na meninggal. Maradu sosak makoban. Asuni maradu sosak. Innal ardu la tunadi kulla yaumin sab'ina marrah. Tanoon ayah ararion mangkuling don 70 noli. Apa ucapan kita dari ayah umat? Ya ibna Adam, kulu ma syi'tum wastahaitum, fa wallahi la akulanna luhumakum wa juludakum. Oh wahai manusia, makanlah dan minumlah sesuka hatimu. Nanti kalau sudah berada kau di dalam perutku, kaulah yang akan menjadi makananku. Pangan kamu masarwa sagyotmu yo, minum mamu sapuasmu yo. Sarwa sagyotmu yo lau di ginjangku. Te awas tokinay mula dung tungol tokwamu. Ning tanoon ayaw ma. 70 nori kiop arior. On masuna ipasan alak nangoban nangit mana meninggal ma. Maradu sosa. Diar tal dustolog niya ina pardulia. Diga muntok 30 tahun pinasoni de. Maradu ipas di mangoban na tumusoji. Mara sangadin burat na gitu may cabot dia. Maradu ipas di musoji mangoban na tupar kuburanan, tupe makamanan. Arana ro suru-suru ni tanoi, ro pio-pio ni tanoi.
Ana baitul turab, ana baitul sulma, ana baitul gurba, ana baitul dur. Au mada bagas tanoi, au mada bagas nabolapi, au mada bagas ingaran sadalaki, au mabagas ni ulo-ulo kini, au mabagas ni lipani, au mabagas naliari, ning tanoi ayah umat. Dai indai tabege. Anggo manuki binatang-binatang ayah umat selain jin dan manusia. Ibigala yun, jujur tidak umat sungun na lumang-lumang manuki dia. Jujur. Dai tabot ang kuita manusia on ayah umat. Dai tabot. Jadi rupanya tumpangan ni Nur Muhammad on masih jadi on ada. Tolak maya umat Nur ni Muhammad on. Tolak maruhon ayah umat tu jangan ni Adam yang katia busai matangan niya. Nasusang marilalahu painte jodoh ning Jibril. Dung kat Adam ayah umat maribuk pada tangan on. Roh malaikat isambungi ayah umat mula. Untung mana jodoh yang kat Adam. Sugai indah yang kati ayah umat. Indah nabi saya tamain pun tangan tahun umat. Nalidang saja masugar yo. Na untung do bena jodoh yang kati ya. Akhirnya tolak mainang ruhon on matukan niya. Yang kati abu saya mainang patnia getso sakila la iya jong-jong. Painte jodoh indah penasalose. Akhirnya ayah umat maribuk busai mapat. Dung maribuk umat pat mawa yang katia nang kini maribuk roh malaikat isambungnya mula on masuk bisa itamain pun ayah umat. Aku sugari indah yang katia na jodoh. Napa ayah may tahun boleh dang saja patta. Nggak bisa ipageduk. Nggak bisa jongkok, nggak bisa singgah. Na untung mana jodoh. Dan boncina ayah umat iblis. Paida daw lembaga ni Adamon itijuri ia mada umat ditontang boltok nawon. Roh malaikat Jibril ijom putih ayah umat ijuron. On mainang naman jadi pusat dihita. Maka na bujing-bujing olong ramu di pusatmu. Nabahadan umat alak napapatar-patar pusat na. Taru godang-godang lumaisi sa saul kulan di bonang. Tangar mon ginjang rumah montoru. Indah heran kita on ayah umat. Tolak manur ni Muhammadan ayah umat. Tuhoy ni Nabi Adam. Torang parnidaan niya. Buat penuh malaikat ayah umat ijodonya. Kaburatan daw ya Allah ya Tuhanku. Indah widadalanku niya. Bayan malangatu walakang kunur ni Muhammadi. Ibayin muslimay lang tu walakang niya. Tugurung-gurung niya. Buri pusema ayah umat. Bahat pusema malaikat mga ligina. Benjeges na umat nur ni Muhammadon. Arana italigi di sejarah ayah umat nabintawon indah dong alinuna indah dong bayangan na awadong alinun kuidamu adong aso bin nalumlumido winangi ang gusaru ko guntar na dohot bulaon mo manong alinun kui nabintan tong anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri kaniya dari kitab Al-Barzanji engkau lah bulan engkau lah matahari engkau lah matahari engkau lah bulan cahayamu di atas cahaya. Nabintai ayah umat marnida jodonia, songon dia marnida pudinia pe songon jodonia. Pandangan dia tu jodoh, pudinia pe umat songon dia jodonia marnida tu belakang. Ison adong dina marnida pudina. Adong ni nabintai hidayah. Nah jodoh atia manjahiti ayah umat Aisyah, madabu jahit tangan niya. Bintok lampu madabu jahit tangan niya. Bu masuk Rasulullah ayah umat kamar idaya umat jahit niya na madabui ben torang na nabintay sak dumang torang on ma ben hebat na nabinta Muhammadon inday sunggo pilano kinabintay umae na sunggo pilano ison ayah-ayah dong na sunggo pinilano ayong do pupak dumas lano kining masunggupan ngaum na alanok biasa na alanok rata rumah nabintay umat inday sungguh pilano. Manusia na luar biasa untuk nabintawon ayah umat. On masuk perlu kita peringati. Arana nabintay ayah umat reformis terbesar dunia akhirat. Laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq. Ang indah gara-gara Muhammad indah jadiun dunia adukot pangisina ning Allah di bagasan hadis kudusi. Jadi turun-temurun ayah umat Nur ni Muhammadun. Tolak matuan punya Abdul Muttalib. Lalu matu ayahnya Abdullah nama ayahnya dilagun dak anak tay nanti bayar. Aminah ibundanya. Abdul Muttalib kakeknya. Abu Thalib pamannya. Tolak
manurni Muhammadun tu ayahnya Abdullah. On masuna gantengan Abdullah on. Sehingga bahan kaya alak naman dokon. Biar kubaya mati poso masih Abdullah on. Biar halak jabat mati poso ya. Ina dong jodoh nabin ganteng na Abdullah on. Aso say gantengnya ayah may kandungnya nurni Muhammad. Sehingga bahan kabujing-bujing. Asal lewat Abdullah. Masih kubayo nakatingin kita mangaligi. Marasirado bujing-bujing get mangaligi rupanya. Indaw na bujing-bujing. Uma jando pe. Marasirado get mangaligi rupanya. Akhir na bahat mabujing-bujing. Wali Abdullah. Aw madabudio ning nasada. Aw madabule parmain ni aman ka inanta. Aw maparmain ni inanta diar nangkon martuwor ning nasada bayang. Marasiarion alak ayah tu Abdullah. Tayon marupa na ben mulia na Abdullah on. Indah giyo tiyan na yari-yarion. So nari bahat do ba ayah bujing-bujing na mga riyo di mana? Bahat do. Bahat. Ipakian na susido. Tangar mon ginjang rungap ngontor. Ida po na mga riyo-riyon. Siyumay. Na mga riyo-riyon on manunjabinan ni Rasulullah la tattabi'anna sunanal ladina min qablikum shibiran bi shibirin wa zira'an bi zira'in nangkan na yukon mo yung masunna ni umat na sebelum mo yung sanjongkal demi sanjongkal sa ito na dewati tertutup doa aurat niya marabaju kurung doya indah tarida aya umat bitis niya tutup ngontor wilang mar tutup lalu ginjang sonari umat turun-turun soti mengginjang. Akhir nama abdi ita ayah na mengaji di kainangon. Tangar demabaya tarida ayah uncang nian. Naik soti pusing mau mak kontor naik soti. Akhirnya iginjang nitot demau mak pakaian niya rok niya. Ibola pusing mon bola ka. Ding na urang angin bepe baya ilalay. Padahal na parudan dot ye. Ulang kita heran sokonon marimaji na Islamon ayah Maka na indah heran kita ayah upak balai marruan kita. Upak balai ayah marruan kita. On ma indah giat nang gini Abdullah pun ayah Ada nama adong na itumtunya Allah Ta'ala. Sundero ko niya ayah di kitab pada zani. Walamma arada Allah Ta'ala ibraza haqiqatihi al-Muhammadiyah وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناها نقله إلى مقره من صدقة آمنة الزورية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى Binoto artinya na ulibulong. Ayah, binoto artinya yun. Ang kuna binoto mo yun, ang kuna artinya yun. Walamma arada Allah Ta'ala ibroza hakikatihil Muhammadiyah. Ketika Allah bermaksud ket mengalahirkan nabinta, ipilih Allah Ta'ala ma'ayah umat niya na margorar aminah. Marung ituntuan nangkan aminah ma umat niya. On masuk indah giat nang kini Abdullah. Bukan bahan ayah umat bujing-bujing mengalion ibadah usia. Arana marung tertentu aminah manangkan umat ni Nabi Muhammad. Wa khassahal qaribul mujibu bi an takuna ummal li Mustafa. Marung ituntuan Allah bahasa aminah nangkan menjadi umat niya. Jadi ayah umat dung magodang maginjang Ima Abdullahun na patut manila mamulus adat matobang. Kaya marangkat Abdul Muttalib martamu tubakas ni Wahab. Ilo mani iya ma anak niya Abdullahun. Olat ditulwari uma mula rutamu tubakas ta. Angkon na itamu ruperon. Ulang isapaan sa hajat na. Ita na bahatan malarutamu tubakas ta na sujuk tepebayo anikan nurencana na mulak maniyan. Indah niyan mangkuling at utamunte iber nung iya sa diyong matahan bayo. Ada na tope sudah runi alak lain niya naroy. Yang ko sudah runi naron 10 tahun na tahan di bakas niyaan. Yang ko tope sudah runi alak lain niya naron bakas niyaan.
sadari sabungin pebuto bayang atahan. Palaro tamu tu bakasmu, on mana wajib isigerawan na padua na ayah umat. Na pertama na kini at-taubatu minaz zambi, tubat siang dosa. Na padua na tukrid doib memuliakan tamu. Ro tamu tu bakasmu wajib unuliohan umat. Bain tespait, ngatar bain ko tespait, bain kopi susu. Ngatar bain kopi susu, bain bagai piring, bagai tapak, karupuk bola. Wajib memuliakan tamu ini awal. Anak-anak tamu tu bakas iyo bania seribu rahmat, iyo bania seribu keberkahan. Nangkun pejabat marsak ayah umat. Awal na joloro palajar tu bakas. Heran alak dikaan. Nor rami-rami medungan. Mangan ini kalai. Bungan tong mangan ini. Malaikat di nasumangan ni. Walay baliling mangan ni. Heran kalak umat. Yang bosonari mulai dah amaruan naron anak-anak sekolah tu bakas. Heran busi alai. Indah ulangan naro mani kalai busi. Naliwati alai heran adia maruan alak tubakas, maruan tamu, maruan pelajar-pelajar. So dari pulang adong naro heran kalai ayat umat. On ma wajib dimulio, hargai ayat umat tamu. Dum tolari ahamani wahab, ahadola mali hajat nasudaro. On dola anak tahun masih Abdullah, madung godang ginjang pamatangna, napatut mabayani dan memodus adat matobang. Bunggal mana banyak udah ke caritona, sinuan boyong tapi ison on mana margora amina, marung godang ginjang pamatangna, amput mana banyak marasuo luas tubuh huning Abdul Muttalib mana. Bo anggo ben ido dah hajat nanga pola salah, tebin ison dia toko iya mah ita sapai. Makana ulagit mana pai boru manjalai boru na poso burungi ayah, dongani tu calon tulang iaan, amput radarun mamura tuorna. Ulang padiar sada-sada itu calon tulang iaan, dongani do. Ada nama tahun-tahun dia nama jalai buru indah dapat dapotan. Sampai ke 40 tahun doma umurnya indah mana dapat dapot. Aso, ada anak isa juga maka di dunia mulai itu kampungnya lah. Marasa apa jodoh udah. Adong nura ison na kira-kira cocok. Apa adong nara ison dengan saparkan citan nih. Isin itu kalau ngagit markanci. Coba mama lo yang mendokon na adong nura ison dengan tupaya dengan turodang, dengan markaya dengan sonang nih suari. Orang tong dengan saparkan citan saja do kejalakan dia ngadong na bunarai. Soon dia do ayah umat, dongani ang giina po sa bulungi. Ang porrana ron, mamura ayah umat warna. Ulang palian sadu-sadia ilojong po niyang golap-golapi. Adong, singkat din sa rito na ayah umat, rumbog magkisya niya lay. Ratma Abdullah dohod Amina. Narapon Abdullah dohod Amina, ilang sungkon maupacara sederhana. Ajaran di agama Islam ayah inang songan dia idoko niya aqlinun nikah wadribu alaihi bil girbal ning Rasulullah umumkanlah pernikahan itu dan pukullah rebana mardikir do ajaran di Islam syariat di Islam adong lagi pikir kampung tahun ayah nama dikir adong lebih alhamdulillah dia ditaan pinadonok bentong natar semua tidak bangun kampung taan buson isi peuma nganala aku dikir ibadah pemain na pitungan na arwa dong be. Pala pirong naron, no tubang doma. Naibo do marwa boleh tarik dia naron per dikiron bo. Alay kayo. Inge sa siyo Messi. Wah kajo ning puso-puso ingon belakangan. Marong narwa na kanang nabi. Angkon na kibot dama aya uma iunda. Angkon na dama kibot. Dabe sa burngin tahan kalak uma manang yon. Rami na poso-poso pujing-pujing. Ayah-ayah, uma-uma. Duda, jando-jando. Rami manang yun. Main mau ma laguna. Laguna mo Hindustan ma. Ma. Dil ne kaha ke dil se. Kung sayo ma. Meri jane mere dil ber. Mera etibari Carlo. Isa pa niya bahasa mahar kinaya pinalibot niya. Tayo na tagian ilalahu ma na suminutungo do artina. Arana di bakasan ni jiwa ni manusia adong syukur gurarna ayah umat. Syukur artinya seni, semua manusia butuh kepada seni. Makanya indah saudaraku sambil mengkohor, sambil menggaur gule, indah saudaraku mahrade marlagu-lagu. Campong alehe campong, cimporong lampu ding-ding, jaru penalom borungkon, tolu provinsi manyapai yo naring sayo. Indah saudara ayah-ayah sambil menyapsap dia diaikan keluar ayah umat lagu. Arana Sulaiman manusia butuh kepada seni. Apabila seni yang di dalam tidak diisi dengan lagu-lagu yang bernafaskan Islami, maka dia akan mencari lagu-lagu yang romantis karangan iblis.
On ma mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. On manang kini Rab Abdullah dengan Aminah. Indai boto Aminah nadung maruba sibuk niya. Wa utiyat ummu fil manami faqila laha innaki qad amalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu hukumaha. Ini di kitab Al-Barzanji. Soibotoho ali Aminah madun hamil maho Aminah mai kandung ko Muhammad ali Aminah pada lahir sandika anak mugorar masih Muhammad bin namarni pido Aminah soiboto ya maruba sibuknya ko ma najolo ati maruba sibukmu marni pido ho pinomat ikojar-kojar longgu marni pido ho marparau sampai lagi ho manyokot maberbe sude pala marni pido ho inang ikojar lombu ikojar-kojar aho ikojar ulo marsi tidur kutu siap birang tulunoli teulang adong ijurna bacaun a'udzu tulunoli ahama gunana umma seulang adong akibat buruk natuho teulang cerita-cerita ambe tualang ahamin tini arana biasa na mulai ikojar lombu ai bin nagit bahaya menang kendro umma halo malam marnipi ho ikojar-kojar ulo atau marasanding bagi ho idaho ibiaso na permainan ni jin de umai naraan ito kalak marnipi marasanding oh ko naliti anak ko coba kas pujing-pujing iya niya marung isanding ko niya pituari pituborni mahamili niya makawi niya marung adong anak niya padahal nasujawat bepe uma sabulan mayor jawab may niya pituari pituborni itong na permainan ni jin do ayah umat. Arana biasanya umat mula jin bertubuh kasar berubah menjadi ular. Na biasanya ulang salah bunuh itu umat malah marsurut ulok. Na ulok daw sa mainda. Pala na ulok po, pala nasulok ko kehe ni mo. Duran na kehe din narod. Arana jelmaan ni biasanya umat. Ang marungwala may bala ko nasunan ang ilis sumalo ang marsanito. Mawala may mamarsudia umat. Pro ulok sa kaliro tubakas opan. Saru pokoknya na saru pokijam na. Oh, hindi ba naon ni orang. Arana uy lagalagad na inda ulok sumarangan. Lain pardalan ni ulokon. Saru pokoknya na saru pokijam na. Ya untung ning ubun semua ni. Papa lagi berapa bulan kemudian arong mau arong nang kasunupan tubakas. Na sering dua orang ustad tubakas semua. Na dia tipe baya ibu nuho dengan nani. Ini ubun ni. Inda ujung ubun amu ni. Tiadong na dia tiru tubakason berkunjung tubakason ibu noho salah sendiri niku kenapa berubah wujud niku au ulok lontong nawila imas ubunu niku salah jamu niku dia salah ku ini usaha udah nawain ampun na terbunuh kamu usaha ngi indah urusan ku ini on ma ampun na ulok lontong masalah nanti imas hati-hati jamu mae hati-hati membunuh ulok. Arana uluk mana zola ayah umma mengobat iblis ke pintu surga untuk mengkeluarkan Adam dari surga. On masih kutub Allah Ta'ala ayah umma. Nah zola na marpat ke uluk. Jadi gara-gara ia mengantar iblis ke pintu surga murka Allah Ta'ala. Icopat Allah ayah umma pat di ulukon. Ia masukin dalam uluk na marpat di umma. Nah zola marpat di. Yuk. Mustami'in wal mustami'at. Calon jenazah yang terhormat. Tahan ada main. Alhamdulillah kan masih yang mau dan naik. Tahun pun kamu naruh di surga ngajar orang tahu paling 2 jo. Terus ini maya lebih orang dia. Jadi umat bulan pertama roh Nabi Adam. Abasiriya Aminah naso nang mau baya Aminah. Mai kandung ko penghulu sekalian anbiya wal mursalin. Indah ibu tu Aminah na maruba sibuknya. Arana indah dong perasaannya na manjib, indah dong perasaannya na borat. Anggo inang najola ati apa deh sibuk muna sangat borat may lalahu. Na maruba dong masude kalakuan ni umai ati maruba sibuknya. Na bau do may lalaya ay timbus pe na bau do may lalaya. Alak lainnya ay pinaganjing do maruba niya. Marbagiat mana macam-macam jambu erang. Kormaruan yang mutik niara ambil sotul akundung opong
mual kayak muntah-muntah, monggot hoyong saja iya. Aso arana maruba sibuk niya. Ima sodong bayo, hera niya pwede dengan sa bakasnya. Nalay mabaya dengan kon ngaruannya. Najodo baya nasihat don rapani. Hanya kita ada bayaon, perbuatan ni sedot baya niya saja. Hindi mo iya. Mapangalaman yan to. Ima so na marbeda-beda don aya. Ada boru artia maruba sibuk na. Malu-malu mo manimpani na aya. Ada na anong dinagit manyuro sajo karejo. Ano, git manyuro sajo. Ano matok nagit mangugusi sajo. Ano nagit marcarito sajo karejo. Na nasurong pinamarsapa git marcarito sajo. Ita sukon manu, kalagit marbiran tong manuki. Bonggal ni sa kampungon. Ano matok nalukon-lukotan dia ba? Ano matok inda so kani. Ada burido na maruba sibuk na. Payahan mo siya anak lain niya. Ay pinabahat na rin na sukoni. Angkon na mga arti nito ayaw humaon. Angkon pangalaman kita. Jadi on maaya uma aminahon. Arana yamal kunya uizuhu bil wahidi somada min syarri kulli zi hasada. On mau maamalan muda. On maamalan mo ko narasa jodope. Au na to bang mau mangkan di ajar ko main mo. Ajar ko tumuru mo. Malah ayah Ahmad tugasmu. Patibal tanganmu tu bercok naik. Bacaon ya Rokibu ya Rokibu ya Rokib 100 noli. Yung ada di Jawa ayah dibolcok mo ma. Ati apa deh sibukmu. Indah. Jadi mulak mo na mga zinon ayah. Jama mabolcok ni Umayda. Jama jodoh sul jaman. Mabacaan na. Ya Rokibu ya Rokib. Ano kunan yon guru. Parambit na doon ayah. Insyaallah sulang Abu Buran. Pwede kunan nila na bunutin na guide-guide doon inam. Nagait mo sa eme ni Rwari. Hindi rin guide ko rin. Kung maamalan na ayah. Insyaallah sulang Abu Buran. Kung tiamilah ayah umah. Tiap bulan roh mamangunjungi iya. 2 bulan niya di bakasan kandungan na binta meninggal maayahnya. Walamma tamma min amlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. On mana parangbukan ni nabinta ayah umah. Indah pelahir nabinta, mainehen Allah ujian na sangat goda. Arana iya tong alak na godang ayah umat. Semakin tinggi pokok kayu, semakin banyak menerima terpaan angin. Mun malampas ayoy mun magogo angin na. Malaro ujian wan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah. Anggo alak-alak partasok umat sudyado ning kalay. Sobar atas nikmat, syukur atas bala. Malaro alay penyakit, mabugang tangan niya, alhamdulillah. Untung nga indah mabugang dua na niya. Untung nila kung kosong ani. Ang dalam 40 hari indah ona penyakit kalay, masak diruan yalay umat. Manumun dalay ona penyakit, manumun dalay marun. Ang ita marsak ruan tajak do penyakit ye. Padahal ayah umat ro penyakit kita, anggo sobar kita, mawadon menghapus dosa. Yang kad mau mak selera on alak na orang sehat. On may na amoy nang dumuro ko piton ina ang bahad maalak na sega akidah na nabiarag dumaya tu penyakit daripada tu Allah Ta'ala. Au di kaanang luk bet nyo tobang-tobang. Nabiarag dumaamu ida daripada di penyakit daripada di Allah ni. Di surah Az-Zuhruf idukun Allah. Wa may ya'su an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Siapa-siapa yang berpaling daripada mengingat Allah, nuqayyid lahu syaitana, kami sertakan baginya setan. Fahuwa lahu qarin, itulah yang menjadi korinnya. Korin artinya yang menyertai. Koronai dan buma artinya na menyertai. Najoloma itaimot dope penyakit poken. Indah mulak tumbilangingon pe makamanan. Indah besaro semangkali kuburan nina pertama. Maro bonggal caritona, mamaninggal si anong ina. Indah mulak tumbilangi, penyakit poken na jodoh. Parahan betul. Piruson mulai na jodoh ning na adong doon. Ning adong doon ina. Jadi ulang kita mabiar kita surah untuk Allah. Ning na Allah dia membayar penyakit. Ia maya nabi sa umak mancabudna. Roda bana awayah nagit bawa do inang git marubat ayah. Tidak bisa ayah mengubah inang. Mangido tolong jolo ayah. Iban ayah jolo usahona. Ile ini apa obat besar. Ang goido kon godo inang mengubah Allah do inang nabi sa mengubah ini boleh.
Ulah kita salah. Sama sega akidah tak ayah umat. Jadi on ke ayah umat. Nabi kita 2 bulan lebih meninggal mabaya ayah ini ya. Arti nama yatim ya indah pelahi. Isun adong 2 anak yatim ayah. Aduh, bahat isun yatim inang. Adong jua ni orangku. Ada bahatan isun kaum ibu daripada kaum bapa. Berarti bahat yatim. Oh, ya. Jadi alhamdulillah maruntung kita di kampungon. Kalau adong isun anak yatim, indah na ita sajo ayah umat na beri kewajiban. Sudah ita sa kampung. Ruang lain di Bogor, di Jakarta, martumpur kalai ayah umat. Ikirim kalai ayah umat tu kampung tahu. Mar bagian dah kana kiri ari rayo 1 juta sadala. Lengkap dot pakaian na tulusite. Dot sipatu na sude. Balik na dungi ayah na dot umat nasa sitel ke borat tu. Cimburu de mabayang manong budak kanaki. Andi kan pelang bayar so yati mau ni. Salah doa pun aja kan. Oh enggak marah doa ya doa. 2 bulan di kandungan meninggal ayahnya. Akhirnya godang mainam 9 bulan. Tangis mabaya ayah Umma Amina. Ya Allah ya Tuhanku. So dia mau bayar lagi mengalahir konon. Sebagai dong bayar suami kunangkan mendampingi yau. Nadangul di bayar Umma. Wala hoget mengalahir kon. Indah dong dongan mo lagi mengalahir koni. Perjuangan dia mesti dada buru antara hidup dengan mati. Sudah dipindah kuban muyut wani anak layon manampuli don. Ada orang berjanji mau di kampungan. Kuma si ayah si ujo, au maru ukandung 5 bulan. Tolong pala di jodoh 4 bulan na iyan dani. Unjung do. Untung maalai umak-umak mangoban bubanon. Anggo sugari ita anak layon. Arambil masuk ni buat tambat ibol tokmu. Oban tu itu dulu. Atau buat batu mar 2 kilo. On makorek ibol tokmu. Au yakinau manampuli ni benon je. Untung umak ayah umak mangoban. Jadi di saat dia mengalahirkannya, gempar ayah umat penghuni langit. Ya Rabbana, oh Tuhan kami, ipajar ko malalang lahir kikasimi tanpa adong pendampingna. Ipajar ko malalang lahir kikasimi, ya Allah ya Tuhan kami. Buntuan jauh daripada amuning Allah Ta'ala. Roma perintahnya Allah. Ya Jibril, siapkan ma pakaianmu dari gesnai. Ontang ma. Dongan-donganmu para malaikat sudah mulai menangit pertama sampai tu langit dapat itu nak turun ma'amu tu bumi pakaianmu pakaian kemegahan pakaianmu pakaian keindahanmu alang nama wa ya Allah ya Tuhan Nabi nagit kiamat kita lang ya Allah yang Jibril indah babin nagit kiamat nagit lahir maki kasih muhai Jibril git lahir ma alak na paling mulia anggo indah gara-gara niya amu peindah na ujarion kamu. Tolong turun ma'amu tu bumi pakaianmu pakaian kemegahanmu sambut kamu julo aroroni kekasih ning Allah Ta'ala makana mula membain peringatan maulid umat dia nalaga na pakaianmu ido pakai tisod may bigyan mo ina dia na digis na bajumu ima bae dia na udang na argan ibadamu ima pakai dia na rara na bijumu ima bae may bigyan mo jadi on umat narwamu tisod penampilan terbaikmu yang mon. Itapi ayah-ayah on. Au bin naon maulana na diges najasku. Aon masuk on lupa kilangkit. Ara nama nyambut arorin nabi. Turun malaikat Jibril. Yobania mapasukan dia. Marsop-sop barbaris-baris ma ayah umat para malaikat on. Yoban Jibril ma ayah umat. Todo bendera na bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dipancangkan ma di masjid sada. Dipancangkan ma ayah umat di maghrib. Dipancangkan ma ayah umat di ima di toma-tomani pusat bumi. Ima Ka'bah. Ima toma-tomani dunia unda umat. Makkah. Pancangkan ma ayah umat bendera. Anggo aminah ayah umat mamar sahrwania. Akhirnya ifan lania ma ayah umat tu tiang li bakasnya. Idaya masinar na sangat tora. Akhirnya mun mawondok. Keluar ma ayah umat ngonon sesosok tubuh. Ternyata mun madonok tu sia. Rupa langabaya anak pun na sangat laga. Man anti isa dah baya. Indah cuma ada wida anak na songon ko on lagana. Au pinaonok mau na mangudon. Indah cuma ada wida anak songon ko on lagana. Ana Asyah au mada Asyah istri ni Fir'aun. Nah hebat istri Fir'aun. Sedangkan Fir'aun anaknya sangat engkar. Raja yang sangat zalim. Bahkan ia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'lani. Istrinya ma Asyahun.
Jangan salah ayah Umar. Sekali ke istrinya Asyahun. Indana Jumada dais kulitnya tu Asyahun. Ketika ia bermaksud berhubungan dengan Asia, irupohon Allah ma setan menjadi rukun di Asia. Dan Jumada Umar dais kulitnya untuk dan Jumada. Akhirnya maning Asia. Siap doa Aminah menjadi bidanmu. Ra doa mandumanihu. Tayuhut syarat angkun ausan ligan istrinya anakmu. Anggo bin naido pangiduan mo nga nakula sa labi ning Aminah. Akhirnya igiya mon sulit na sa nanayan buse. Ro buse masinar na sa atora. Kaluar buse ma ayah umak mo ni sa anak mo. Man anti isa do. Ana Maryam au madana margora Siti Maryam. Ibundanya Nabi Allah Isa. Rado menjadi bidanmu Aminah siap doa mandunganimu. Tayo catatan angkon termasuk kau istri ni anakmu. Maka nasandikan ayah Umar tambah istri ni Nabi minta ima Asyah dohot Maryam. Isu nadong nama Quran Asyah. Adong do. Aduh nama Quran Maryam. Hati-hati ita. Nabi asunna nama Quran si Maryam nabi bekani. So Quran na bentong Maryam. Nabubuan surah ini on Siti Maryam ibundanya Nabi Isa on mada ayah Umar on masuk mula dong nagit malahir kon idonganan ayah on sapo di ma anak mo bayang adu mada idongani ho umay git mangalahir kon dongani do on mato maya na perjuangan antara hidup dan mati ke baik salusuna ayah masalusuna buat kurangin marbitu lamar bayan tampuk naik adab tuh bacaun syahadat istighfar ayat kursi martulunori bayan inna a'tina kal kausar marbitu nori apuskon painungkon harukon tubol tok naik semomo kaluar dagangan indah dong dapat kona semonian buat batang pisang tawa batang pisang naik kaliki pisang si tawar jadi pisang si lilit jadi indah masalah dong kita bawa naron pain tema satu aja kaluar uncim namun bagasan botak ambulak uncim naik ima bayan pulungan. Au tuba kas arung-arung di naro pelagin mangalagin ko. O lo ngay yaro babe. Alak lain na ito ma. Tolong start ini ya. Yang mengkongsi iya naro inda. Nang ujung mero nang puro na jolo kit parmainnya kit mangalagin ko. Buat masuk di pinggan na bontan ni tulis pinggan ron. Tinagi jangan bacaan na ayah uma. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim. On ma. Nagi jangan ayah uma. Dumutulis sampai salo si ayah Umar. On masuk di basu painom kon niku. Ipainom kon niya. Ada nama biar ya operasi. Alhamdulillah ida saja untuk lahir ma. Au pengen aku tu lahir ba. Binaru yang mendokterin mukasi ilahnya lehernya. Pakai yang pulang bagaimana tu ida. Ala apa dia pada boleh sunni dia mati son niku. Ada nak tulak pengapa dia dah ya au berbayar apa sudah. Jadi dia masih ni sudah ana ulala. Dongani do ayah. Oh lo, tidak perlu mengutuk kaki ulama. Lahir ayah Umar Nabi Tawabarosa Sallallahu Alaihi Wasallam wa li ayadai alal ardi robi arrosahu ila sama'il aliyah. Nalahirun ayah Umar Nabi tatangan ni adut kroru mata ni abang adut tuginja. Ahadu ajaran dari kita ayah Umar setinggi apa jabatan dari ginjal mudiawan. Jangan lupa memandang ke bawah. Oh, namu kadang-kadang mentang-mentang kayu ya sombong do mati. Sombong. Hati-hati kita ayah Umar. Anggo sombong kita ayah Umar indah dari Allah Ta'ala amal ibadah. Sumbayang tay ayah Umar. Puasun tay ayah Umar. Zikir tay bacaan Quran tay. Mangwadon ayah Umar. Di pareso doon ayah Umar. 8 nodi. Di langit pertama. Di langit kedua, di langit ketiga, sampai langit patituna, sampai tu hadirat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bangga ma ayah Umar para malaikat mangoban sumbayang tahun. Bangga ma para malaikat mangoban apa haloni zikir tahun, mangoban ibadah tay, mangoban pahaloni puasa, mangoban pahaloni haji. Tolak mau mak di langit pertama. Stop ning malaikat lima ayah Umar. Jangan dulu kamu bawa ke langit kedua. Sebelum kami periksa, kami tidak izinkan kau membawa amal orang ini. Ami pareso jolo amal ni bayon, ami pareso jolo amal ni anak burut. Ang godong naron penyakit niya opat mo com indah lolos di langit na paduana. Mau mak penyakit naon? Na pertama mengikuti hawa.
Ahari na ito kon hawa, keinginan. Malay na mo bakas na ligis, porwa mo sa manibakas mo. Hawa rin pegurar na uma, keinginan. Pala madumay muncak keinginan nun ayah uma. On mana margurar nafsu, hawa nafsu. Jadi on mana pertama, memperturutkan keinginan. Indah marimar sama ahana porwanya, lewat jagal baso tabusi, lewat jagal misop tabusi, lewat cilok tabusi. So ulang porwa mo sundia do, nasungonian na nung jujud ni upaman ni mo. Amari kurang minaroon keinginan mo. Ida ho alak marpakian, naligis porwa mo nasungonian. Kaya ho pasaran iargaw pakian busing-busing, iargaw mapakian, o para sa 50,000, nakulang minuman, dentong marepi. Gara-gara ni Merikon sa Diyo, mabo. Akhir na marepi masuli pakian nyala. Loja marepi la rosa, ibusay na matukin na. Robusay ma, luna, niya busay may. Nabahatan merik-merik ni pakianon ayaw ma. Iya na sugari merik na inasaru ko dari baju na lain na ito. Gara-gara ni Merikon sa Diyo, masugulang harga niya. Marsi tiri-tiruan. Isa lang na memperturutkan hawa. Indah lulus amal niya. Napadua na memperturutkan nafsu. Napatulungan na memperturutkan setan. Dan napaupat na yang sering berbuat kejahatan. Ketika ada penyakit na opat mo cumon, jangan coba-coba bawa amal ibadahnya ke langit kedua. Indah ami isin kon ning malaikat. Itimbung kon maayah umat, tumukon yalak na sumbayangi. Maka na indah heran kita, sumbayang jalan terus, tay mun mabolak mukon ibayoy. Sumbayang jalan terus, tay manang ko pe jalan terus. Mengaji jalan terus, tay mangupat pe jalan terus. Aso, arana leng ipaturut nafsu. Leng ita paturut setan. Tapi apabila indalong penyakit na upat mo cumon ayaw ma, lolos matu langit na paduana. Yantar para malaikaton. Dot mon malaikat na di langit pertama pi mangoban na. Jok ruan yalay ayaw uma mangantar amal ni bayon. Tolak busay mainang tulangit na paduana. Ulang jolo oban pahalo ni amal ni anak purun tulangit na patuluna. Anggo inda ami pareso, inda ami isin kon iyoban ko ning malaikat. Ipareso mainang di langit na paduana. Apabila adong penyakitnya laknai umang on mana pertama inang rapus. Ahli rapus congo. Banyak makan, banyak tidur. Apabila adong penyakitnya laknai ayah umat na songononan indah lalu tombus amalnya tu langit na patuluna. Jadi sumbayang pita umat anggona rapus doita. Sundia na yung konrapus nang cukup do disia deling por do peruania alak punai ai congo do koran ni. Koran na congo loba rapus marlumbalan sa tajol ati ada kana itai mo do pero putih aya. Pol jaku ikiri kanan muka belakang indarong kanan dabe ikobe bajui ibai tugurung-gurungi. Asi mana dubahan? Au dua caku hinasad. Au telu caku, au lima caku. Au saudur hingga sada. Arana mana dubahan suni dina jolo aja ada kana. Ipare sumun ayah upa di langit paduana. Apabila ada penyakit nyalai nang kini rakus, arbe atau loba atau congo, tama, banyak makan, banyak tidur, banyak minum, maka tidak lulus amalnya ke langit ketiga. Apabila indarong penyakitnya tolak mau manginang tu langit na patulun adut mon malikatot sungon na manguban pangantin mo iban kalay ayah uma jo prane palan itu ijago ulang tarsol tu ijago ulang tok ijago ulang unggal sungon ni maben hulong na wali malikatot tolak mainang tu langit na patuluna di proses bisa ayah uma di langit na patuluna ipareso maamal ibadah ni manusia baik ia na sumbayang na puaso na mengaji. Sunai amal ibadah na italaksanaon. Baik yan na wajib sunguni na sunat. Na itakarijokan ayaw umaarian na burni. Apabila ada sifat nyalak na sifat pemarah. Pangamuk. Tinggi emosi niya. Indah lolos ayah umat di langit na paupat na. Pembenci. Pendendam. Pembengis. Apabila ada penyakit nyalak na sungunonan. Indah lalu jebol amal ibadah niya. Itu langit na paupat na. Tapi apabila inalong penyakit naunan, tolak mo na ayah uma. Sungunon maturus langit na paupat na ipareso.
isi aha penyakit hasad, dongki, busuk hati, iri. Surjana ni dokon hasadun ayah umat. Boyak ruania adong dialog. Or ruania sumela nikmati ngon bayoy. Godang bakas nialak iba ruania. Cimburu iya. Ngaraya memang kuling tu ombar niaw. Pala godang bakas nialak uma isamping ni. O na menet do bakas mo isamping nai buruk buse sulang iborwamu. Amal kun nidok ni Rasulullah. Aha amalan na. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah ya Tuhanku, indah dong artinya kehidupan dunia dan selain kehidupan akhirat. Dung ipareso amalan ayah umat, lolos tulang ipabituna. Bangga pada ayah umat, bangoban amal ibadahnya anak buru sama bebayon. Ya Allah ya Tuhan kami, on ma amal ni hambamu, ma amioban bison ya Allah. Tolong terima ya Allah. Amin madung amin saksion bahasa amal ibadah niaun. Mana deges ya Allah. Torang dema ya Allah. Amudahu malaikatku nazohir dona idamuyu. Anggo mambo dona batin au maya nabi Isa ning Allah. Bope ias idamu amal niaun. Ioban kamu palan ioban kamu duson. Job roamu yubang ka amu mangoban na. Ditogu-togu malaikatun amang inang. Song na mangoban pangante. Ioban matutapian ipatuay manasubet tuay pe. Kan nasong nilalak pangante ni. Ipatuay ilehen mabatu tu siya. Ida buya manaron tubului tutumpay. Ahadon ning natubang-tubang ini alaklai niya mula ada boru. Mula alaklai naran ahadon ada boru ning ya. Boru bayo na jolo ilan kalay so ni ilin kalay matong batu. Ahadon ning kalay batu ning yan so. Na batu itong may lehen naman. Ipaingon bisa masa ada bayo na jadi suami istri. Ro arajawan ma marsi paingon. Marsi paingon bisa ma hatobangon. Marsi paingon ma haburuan. Ada dijawab mani kalay matong. Dijawab iya mada. Oh tadi mo kasi mada si paingon ko yun. Idigis mada ubegi. Tay betul jabat sa iba at ngataruan ko na. Ini nga bisa ito po. Kani paingon di mula nung napawin di kampung tao. Yoban medyo makasadan. Ilahin na ajar po da. So nung po kang tiopon niya lain na mamulis alat matobangi. Jadi on pe ayah umat. Yung lalu tilang ipatito na. Diproses malijolo ni Allah. Nangkon kamu jawab bangga. Job dumarwamu yung mangoban amal ibadah niya. So ibo tuamu inda na ikhlason anak burut. So ibo tuamu inda na ikhlas bayoon na maramali. Inda na ikhlas yan na sumbayangi. On mada uma aha pinay takariyon angkon akhilas. Angkon nawa ikhlas. Anggo inda ikhlas ayah uma inda la putujulan ni Allah. Jadi on kenang kini mangalahir kon mada ayah uma aminah. Mangalahir kon nasuci na bintao. Itawab kon ma ayah uma di Ka'bah. Shalla alaika Allahu ya adanani. Ya Mustafa ya sobatar rahmani. Aduh di sini dibaca sini. Aduh ikut dilingko. Pala lahir anakku sandikan Aminah. Gorar masih Muhammad. Igorar mana binta ayah umat Muhammad. Dua gorar ni Nabi inta di kalangan di alam Nabi iman. On ma Ahmad dot Muhammad. Di daratan gorar dia si Abdul Qadir. Di lautan gorar dia Abdul Muhaimin. Lain gorar dia di kalangan di jin. Lain gorar dia di kalangan di unggas. Lain gorar dia ayah umat di daratan. Lain di lautan. Lain di kalangan di para malaikat. Nabahatan gorar ni Nabi ayah umat. Dung lahir nabinta, coba saya disadain ardoatku. Diampunilah orang-orang yang menyusukan Muhammad. Mari sila dulu kita lihat Muhammad. Roma umat ombud. Ya Rabbana, nahnu nurabbihi ahsana tarbiyatin. Amin apa dia Muhammad ya Allah. Tu dia giatnya amioban kita. Tu dia giatnya amiantar. Mangkuling maayah umat unggas ampori. Tatandai ampori. Ya Rabbana nahnu nurabbihi ahsana tarbiyatin. Amin ya Allah ya Tuhan nani pada Muhammad. Ala nama bombal ibigalay. Isa saja na menjaga Muhammadon. Isa saja na mencintai Muhammad. Na hulong ruana tu Muhammad akan diampuni oleh Allah Taala. Imasu ipangidolay alay padiaro na binta Muhammadon. Anima padiaro Muhammadi.
Romay ng para malaikat, ya Rabbana nahnu rabbihi ahsana tarbiyatin. Amin mamanjago Muhammadi. Ahamaning Allah Ta'ala. So ibon to mo manung tarton dumon, ikasih ku Muhammadon, jatuhon matutangan ni Halimatus Sa'diyah. Iya do na pare manjago Muhammadon, iya do na pare pasusu Muhammadon. Sing Allah Ta'ala. Untung mana jolo indah ilehen Allah Ta'ala itu malaikat. Sugar ilehen Allah nabinta itu malaikat. Nasodong baita namar nafsu. Nafsu na mo ayah umak ni panawulang londika. Ang go indah dong nafsu mo yung mana porwa mo bahagia. Ang go indah dong nafsu mo mana porwa mo marelmo. Ang go indah dong nafsu mo indah na porwa mo tu surgo. Ang go indah ilehen Allah di nafsu. Indah na porwa tanalinggan. Ngay tabodo na dia nalinggan dia na. Ala na indah dong pempeda. Jadi nikmat na orang doon ilahin Allah di ita nafsu, tay malu ita mengindalion na. Jangan sempat diperbudak oleh nafsu. Ampun ita bayan menjadi tunggangan tak ayat umat nafsu. Ulang kadang-kadang dipaturun nafsu, rom kita sandikan ayat umat. Untung mana jolo indah ilahin Allah. Nabintaon umat tu unggas duang porik. Anggo sugari na jolo ilahin Allah duang porik. Mapayah kita umat. Namar mainah saja domon, dang katulang kasaja domon. Lompat pulang karu ambu tu si. Nai saja dah makarin. Untung maidai lehnya ayat umat. Mari utarton tututangan ni hari. Somonon mana binta ya ayat umat. Magodang nabinta maposo ya ialah niya na maposo. Margaul dokan niya. Ketika diajak dokan niya ya ayat umat menonton ronggeng. Tolak ayat umat tu si terhodong nabinta. Sampai habis acara indai dan nabinta ayat umat. Di sana waktu iyon tang dongan-dongannya ya, orang natong namar gaul namar masyarakat sudah haruan ina minta. Pas iyon tang kalai, Roma ayah umat udan napo. Akhirnya alhamdulillah indah jadi iya kehe. Sugari di kampung tahun arungi simpangan Bukibot, nangon Medan. Ro udan napor dia do riding pusoi. Alhamdulillah untung mabayar udan na ke auladun iya di roi. So ni di roi ya. Kurang ajar tentang ro udan ni di roi putih deh. Anggo nabinta alhamdulillah. Ira soy nabinta ayat umat. Soal suami istri icontoh ko niya. Nabinta hulong ya tu istri. Opi ayah hulong ruang tu istri mo. Sa dia keperluan niya lehen balanjona. Palangay lehen niya balanjo mo buat hal tunay umat. Ada narong na jolo anak mulu namar sapa. Sun dia mana juaw ya Rasulullah na sampai dubaya alak lain ku kapiting batu. Nasuli anak alak lain kung alelehin niya balajongku buat masuli inang harto niya indah mangwaining nabinta. Betul ada yang kaya Rasul indah manangko ibu rarga. Keperluan mu 20.000, 5.000 mayadar lehin niya, 15.000 naik urang mo. Jadi ibat ko na 15.000, gadis sifat naik itu dari. Gadis jom tangan naik, gadis baju naik, gadis saraur naik. Buat efeknya yang mencabutnya. Jadi mulai kita naruh nama ngaji. Marsi payas capun alak lain nama muda. Ngaban na mga jari amon. Bilang naman kamu na wajari. Diajar pun nabinta ayah umat. Palaban nere istri ni ayah. Bacaun kulun Allah tulunoli bergin-bergin tu suping kanan. Bacaun surah Al-Waqi'ah ayat 58-59. Afaro'aitum ma tumnun. A'antum tahlukunahu am nahnul khaliqun. Palaban nere dia kana kimay dan kodi sekolah Arab. Mayajari enci nago. Mayajari anak pun si Mukhtar. Neng pandai dia kana ki. Dot ko jalaman dua kon na tu Allah Ta'ala. Ombus naron suping nai. Ima bacaan na ayat. Afaro'aitum ma tumnun. Antum tahlukunahu am nahnul khaliqun. Bacaun tulunoli, ombus tulunoli. Di surah Al-Waqi'ah day nang sering di kita baca tin. Pada ayat siusok dana sutara jar ombus manaroninang. Yung ada dia ombusnya suping mo ayat. Dia juga ada. Pada amulian na saudara dari masih ombusan manaronda. Au jelo masih jok mana lejaan ko widanin mo. Artinya masih buatan roa suami istri. Nabi indah ila arwania. Itolong iya doa Aisyah. Ibantu ya Khadijah. Ini masuk Nabi minta assalamualaikum ya Aisyah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Pada mardahan umaon manggulih wayahda. Pada basu yaudon basu wali. Masih tolong-tolongan. Aku tolongi di parmain mu di bawas. Ang kewajiban sebetulnya dari kita alak layon don.
Teon anggo ita laksanaon umak sumuni mardahan ita alak layon mangguli pe alak layon. Si tiur kiri ni galak mah. Ida puluh mandira ini galak bisa mah. Aduh, akhirnya kita dulu buat iji ada ayah na ini galak bisa menaron. Yung pa anak lima ko ya karuania. Kanon mah. Padahal ayah umak yung pada kanakon icium-cium dah kanakon mendatangkan rahmat doh. Lalu doa sahabat. Ida yang ada nabi ta itimang-timang nabi paupunya Hasan Husain. Icium-cium nabi ta ayah umak. Au sapuluh mabuto anakku ya Rasulullah. Indah jumada ubayin sumon naibayin mon ning bayoy. Ah may ko nabi ta. Sakay cabut Allah Ta'ala rahmat mon adi-adi mo ning nabi. Roma hadisnya mandokon. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak perlu disayangi. Siapa yang tidak pernah mengasihi, tidak perlu dikasihani. On masuk isu di rumah ompa anaknya alak. Palang adong anak muna po sumulong. Ompa anak di barbalok ni. Alak lain jari. Ada bulu tola di. Tola. Jadi lumpak dah kanak. Ada ada. Dah kanak. Disayang-sayang. Cium-cium. Man datang pun rahmat dari rupa umat. Man datang pun rahmat. Anak-anak tagian ilang mong nilakana. Aso, ben nasulong ini umak dosa na. Cuma manggu ilang mong nilak nama dosa. Nagumata nila ron sibuk niba. Yang ilang mong nilak dakana. Apalagi bisuk busi dakana pon. Iyas busi adak na. Oh, najupan dua di. Najupan dua. On madikila hari na nabintaon umak. So malawa mo mga jari dakana. Lahir dakana pon. Najolo pinanguturang pon na diyamu. Ibayin madu tu bibir na iti. Iapuskon. Ibacaon asong pun namadu solong na manis niya pala magoda bumi nga manis rupona pinomat manis pangkuling na ina manis pangkuling na pinomat manis pangalahona o nantong kaya ilagan ko na jolumadu akhir na magurang na nakon indalong buhaton mo niya rupona jat na ngatangu oto na jari miskin na sukonido nga mabuhaton niya lang dita solong na manis niba masuk ibayin ayak umak tibibir na manis-manis palang adong madu ada pe bain gulobar go mam gue be pe bain solawat bada ibai Ahmad ya habibi 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 salam habibi atau ibai martahlil salatullah ni bagai solawat bada ti ulang ko salat wakon modom marulau lakwa mam bayamodom niya makodang anaknya modom sajo giot may doa pun ulang ko yakwamu syukur mau may kubul kun Allah doa ni. Dapat ku amang magodang sodong tambani bobo niya. Magodang anaknya aman ako. Kantalan niya alak tuloy bernayang na mutoy dali ang kan. Itong tambani bobo niya, mupe. Doa, ucapanmu itu menjadi doa. Ucapan mi uma menjadi doa. Di ulang ko salado kun tuan aku. Andaikan indah doa kun kope uma asal maibenci ho anak mi malarat mun anak mo. Malah nanti arana ucapan di umahon na mukubulan. Ima sudah motor pida ko tulisan berkat doa ibunya. Au tersinggung daw pulawi na may motor iso ni. Doa ni umah may lang aroy na murkat ni ako. Sugari na ko berkat doa ibu dan bapak ni ada suci bulan dah. Ro bayo selamat pagi Pak ni ya. Oh, iya bayo enggak maulah di bayo Saya maunya selamat pagi dan petang, siang dan malam ning bayo Karena selamat pagi ni ngodo awi na manyokot saja na salamat daw gyud kuning ya. Gyud ku salamat daw sukot na putang arian na boringin niya. Karena marsutong ini ko niya. Selamat pagi Pak ning ya. Mula potang-potang selamat sore ning ya. Mula boringin selamat malam ning ya. Gyud di ba indaw na malam saja iba selamat. Arana on madoa na niges na aya uma. Doa selamat. So dia selamat kita mo dunia terus tu akhirat. Indah sokayo, indah pajabat. On masuk Nabi tapi nalagiron matanya ada ginjang, tangannya ada daun. Setinggi-tinggi terbangnya bangau akan kembali ke bumi jua. Sejauh-jauh kita merantau akan kembali ke akhirat jua. Sadia hebat peta nama mulion ujung-ujungnya mulak kehadirannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi on ma marano ayah do kuma arana ari ke jamadung songan bagas berngin. Dak-dakan akon pebuha oh, nama kalian masih bawa sangat naruh di ayah nanti suruh ngawut. Kadang-kadang anak-anak namanya anak hari, ayah nangan naruh. Jadi cara sekolah ma'aruf tujuh pertemuan dari hari sabur ginawan. Mudah-mudahan ilahin Allah keberkahanna mau di magabi kita di kampung tahun disirami kita nurni Nabi Muhammad
semakin donok kita tu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul kita tercatat kita hamba-hambanya Allah na bertakwa. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ningia di Al-Qur'ani. Isi alak namang kodang pun siar ni agama termasuk alak na isi takwa hati. Mudah-mudahan termasuk kita sudah na hadiron di arina sabaginon. Alak na benar-benar takwa tu Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu ada orang kena kurang dari kenan turuan ka nama asok tu sama ni nama gogotu. Nama ginjang tubuh ke nama pondok tu. Au bahat-bahat mangido anso dapat kirana dimaafkan. Ulang menjadi hubungan na orang pada sandigan di antara kita di jodoh di Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ti ada hubungan ta, nyan hubungan hasanah masandigan. Amin amin ya rabbal alamin. Tersan majul aruf ayahuma. Kita tutup madhawat na menjalankan doa tu Allah Subhanahu wa taala. Kita baca majul Ummul Quran surah Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Ala hazihi niyah wa likulliyatin solihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liasatidatina wa liaqribaina min jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا يا الله من الرياء والعجب والحسد والكبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم كصراط العلماء والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا من أهل شفاعته يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا مباركا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa malazina wa maulana Muhammadan. Taqabbalallahu minkum. Nasrul minallahi wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.